3 दिवसीय नदिया जिला लोक और आदिवासी संस्कृति और यात्रा उत्सव 2026। नदिया लोक संस्कृति और आदिवासी कलाकारी के संगम से रंगीन हो उठा नवद्वीप। मंगलवार शाम नवद्वीप ब्लॉक के चरमस दिया चर ब्रह्मनगर पंचायत क्षेत्र के सेवक समिति मैदान में बहुत सारे शुभ अनुष्ठानों के बीच शुरू हुआ 3 दिवसीय नदिया जिला लोक संस्कृति आदिवासी संस्कृति और यात्रा उत्सव 2026। पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और संस्कृति विभाग के तत्वावधान में आयोजित ये उत्सव 13 से 15 जनवरी तक चलेगा। प्रतिदिन दोपहर से दर्शकों के लिए लोक नृत्य, आदिवासी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, यात्रा, नाट्य और कठपुतली नृत्य जैसे मनमोहक अनुष्ठानों की झड़ी लगी रहेगी। उद्घाटन समारोह में राज्य के मंत्री उज्जवल विश्वास, नदिया जिला परिषद की सभापति तरन्नुम सुल्ताना मीर, नवद्वीप के विधायक पंडरीकाक्ष साहा, नाकाशी पाड़ा के विधायक कल्लोर खां, नवद्वीप नगरपालिका के बोर्ड अध्यक्ष विमान कृष्ण साहा सहित जिला परिषद, नवद्वीप पंचायत समिति और स्थानीय पंचायतों के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत में मंत्री उज्जवल विश्वास ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार लंबे समय से लोक और आदिवासी कलाओं को सम्मानित करने और संरक्षण के लिए अनेक पहल कर रही है। ये उत्सव उसी का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि लुप्त प्राय क्षेत्रीय कलाओं से वर्तमान पीढ़ी को परिचित कराना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि आयोजन के प्रचार को लेकर उन्होंने मीडिया के एक वर्ग की भूमिका पर असंतोष जताया। जिला सूचना और संस्कृति विभाग तथा राज्य सरकार की ओर से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को प्राथमिकता दी गई, लेकिन डिजिटल मीडिया को पर्याप्त महत्व न देने के सवाल पर मंत्री ने वस्तुतः टिप्पणी टाल दी। कुल मिलाकर लोक परंपराओं और संस्कृति संरक्षण में ये 3 दिवसीय उत्सव नवद्वीप वासियों के लिए एक अनुपम सांस्कृतिक अनुभव सिद्ध होने जा रहा है। जिला नदिया, पश्चिम बंगाल से नवद्वीप से पृथ्वीराज मित्र की रिपोर्ट। ये যাওয়া এই শিল্পগুলো আমাদের নতুন করে আমাদের এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জাগিয়ে তুলবার জন্য তিনি যা চেষ্টা করছেন, সবথেকে বেশি আমাদের আজকের শীত আমাদের তাদের সেটাকে আজকে ধ্বংস করতে পারবে না। আমার যেটাই আপনাদের কাছে বক্তব্য, ঠান্ডা পড়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও শীতকালই একমাত্র যাত্রার সবথেকে ভালো আজকে আমাদের কাছে উপহার। সুতরাং সেই উপহারকে আমরা আরও বেশি নতুন করে এর মধ্যে থেকেই জাগিয়ে তুলবো এবং শীতটাকেও আস্তে আস্তে মানুষের কাছে প্রমাণ করে দেবো যে তোমাকে আমরা গ্রাহ্য করি, তো গ্রাহ্য করি হচ্ছে যাত্রাকে। সুতরাং এই আমাদের সংস্কৃতিটাকেই আমরা আবার জাগিয়ে তুলবো, এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে মূল বক্তব্য। সেটা দিয়েছেন হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য জায়গায় প্রতি বছরই হয়, প্রতি বছরই আমাদের যাত্রা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় এবং তার সঙ্গে অন্যান্য আজকে যেগুলো আমাদের কাছে সবথেকে বেশি গ্রামীণ সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিগুলোকে আমরা যদি জাগিয়ে তুলতে না পারি তাহলে আমরা অতীতকে কোনোদিন ভুলবো না, সেটুকু আমাদের মধ্যে সকলেরই আজ বার্তা থাকে। এর জন্যে আমি সবথেকে বেশি দোষী যদি কেউ থাকে তাহলে হচ্ছে আপনারা এটাকে মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন না, সেটাই সবথেকে খারাপ লাগছে। আপনার মুখেও শোনা গেল যে প্রচারের বিষয়, সেক্ষেত্রে যে জেলা প্রশাসন বা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর একমাত্র প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াকে প্রাধান্য দেয়, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মকে প্রাধান্য দেয় না। আপনারা কতটা এগিয়ে আসবেন? আরে আমরা তো সবাইকে নিয়ে ইয়ে করতে পারবো না, কার বেশি ক্ষমতা সে প্রচার করে প্রমাণ করে দেবে নিজের কাজের মাধ্যম দিয়ে। সেইটুকু তো নিজেকে তো দেখাতে হবে যে আমাদের কাজেই আজকে সফল। সেই সফলতাটা আনতে গেলে তাহলে কোন ইয়েতে সফল হবে সেটা আপনাদেরই দায়িত্ব, সকলেরই দায়িত্ব। সকলে মিলিতভাবেই তার সফলতাটা প্রমাণ করে দেবে। মানুষের কাছে এইটুকুই হচ্ছে আমাদের।